উত্তরপ্রদেশের বাগপতে জৈন সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে লাড্ডু বিতরণের সময় ৬৫ ফুট উঁচু কাঠের মঞ্চ ভেঙে পড়েছে ভক্তদের উপর। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক পালাতে থাকেন ভক্তরা। লাড্ডু বিতরণের সময় হুড়োহুড়ি পড়ে গেলে পদপিষ্ঠের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই সময়ই মঞ্চ ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ে। এ ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, আহত অন্তত ৫০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারণ ভাঙা মঞ্চের তলায় অনেকে চাপা পড়ে থাকতে পারেন। বাগপতের জেলাশাসক জানিয়েছেন, ৬৫ ফুট উঁচু ওই মঞ্চটি কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছিল, তবে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের চাপ সহ্য করতে পারেনি সেটি, তাই এমন দুর্ঘটনা। ইতোমধ্যে যাদের উদ্ধার করা হয়েছে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চলছে উদ্ধার কাজ। ভাঙা মঞ্চের নিচে কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০ জন চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। एक स्ट्रक्चर इन्होंने वुडन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कोलैप्स कर गया और वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई थी और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है, बाकी 20 लोगों का उपचार चल रहा है। मौत कितनी हुई है? अभी तक 5 का है जहाँ पे कैजुअल्टी है। नाम होंगे क्या उनके? अभी आपको सूचना मिलेगी, शेयर कर लीजिए। तो क्या वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर पहले चेक नहीं किया गया था, क्या दिक्कत आई? नहीं, स्ट्रक्चर पहले से ये कार्यक्रम जो है 25-30 साल से होता आ रहा है और प्रॉपर अनुमति ली गई थी और अब ये जांच का विषय है स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ और जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा करेंगे। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের ২৫০টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বোঝে আপনার প্রয়োজন।